Jay. No, jahan wa kalam kat doko pargana baba ko jahan pe nyelet do celit ko hijuk kara ona gana nyudu ape kana mid ghari kana pe disa ya no jahan ha ono onde pe nyel dariak kan ya je teheng no ona sarjom dari magok kana नॉय जहाँ पे नेल तबना नवा दो सिल्ला मुलुक रेना गे जहाँ हेसा पीड़ को लेदा हेसा पीड़ आतार गे मिट चिटामिटी जहाँ आतो ना आतो रे गे नोडे नॉय को हेजु हे बासपाड़ी अंचल जहाँ ओना नोडे बन नेल केदा नोडे सारजम दारी को मा कना मेन हारे सारजम दारी मा कना नॉय नोना सारजम दारी मेनखान नोडे रन जहाँ माझी बाबा को जहाँ आतो गावला को मीट कते नवा सारजम दारे को आकोट कदा ओनागे उदुग नाई रिकै तबना मेनखान तेन सारजम दारे जहाँ मा जहाँ कई कना आदि मारांग कई कना ओनागे नोडे नोडे जहाँ को मा कदा जहाँ मा कदा उनी हको चिन्ह तकदिया मेनखान फॉरेस्ट नोडे को हेज कना फॉरेस्टर को हेज कना फॉरेस्टर हेज कते हो मेनखान नवा दारे दो बांग को तुलो दारे कदा नुकु नोडेना होड़ा ले दो जे नो जहाँ नवा दारे सारजम दारे जहाँ मा कदा उनी निर्घट नोडे शास्ति जामाय चिदा मा कदा नवा आईन तो नवा हो अपराध कना साथ जहाँ जाहेर ताम जानथार ताम शासन घाट मारघाटी ताम जहाँ रेना गे दारे ताहे चुनी सांतार को ओना दारे मा दो आदि बाड़िज कना ओना चिके नोडे तेहें सिल्दा मुलुक रेन आयमा गे माझी बाबा पारगना बाबा तको को सेटर कना साथ नवा जहाँ आतु रेन गुनी गुरीब को नोडे को सेटर कना नोय बो नेल दाड़िया कान गया नोडे को हेज कना नोय नवा सारजम दारे जहाँ को मा कदा नवा आकोट होई कना माने मेने आकोट कदा को नोडे नातु होड़ नवा तो बारसिंग मारंग मा होई कना मेनखान नोय बारसिंग पे मा धुरिए नोडे को हरो कदा निदा को हरोयदा पुन माह नोडे आजमो कना बारसिंग बांग पुन माह ना पुन माह होई गोट कना नवा सारजम दारे मा कते पुन माह होई गोट कना मेनखान पुनिया निदा के नोडे रेन हर जहाँ नोडे रेन ए गावला को ओडे आरो को मा कदा बा ओंका ते को हर कदा कुमड़ू हर अच्छा खान नय मागे थई को ढेर के को मा थे मिटटांग बारिया को मा गोट घोलटा गोट कदा लहाते उदुग कदा जहाँ रे ओडे ना आडी मारंग दारी को मा कदा झोतो नितो हाबी तो पे आकोट कदा दारे को पे आकोट कदा बाको इदी दाड़े कदा मिटन ला इदी हिचो दाड़े माने हर बाले ताहे अच्छा नीले दो तीन मंगलबार दिन ताहे कना मंगलबार दो जे झार ना सुरना हाट तो माने आडी किछु हर को इदी बेड़ा कास को किरिंग अखरिंग को चलाव कना इने अवतार को मेटांग तो को गेट दी कुमड़ू कदा को हां ओना दो नवा को कुमड़ू थे उन दो नवा को कुमड़ू थे कना उन अक्तर दो आलेले 150 सुर को सब को अच्छा हां मंगल नवा मेटांग मंगलबार पारम कना ओना परेन मंगलबार नवा को होय माय थैया उन समय आपे पे कट को अच्छा ओकय मा अचो कदा न पे बड़े संतोष महतो उनी दो कार नहीं हर दो नोडा नहीं कना अच्छा एनखान नुई हर दो पद कना बास पहाड़ी रे अच्छा उनी मा अचोई को माने जहाय मामा को उनको पे कुली केट को की बा मामा को दा दो उनी माने रूमे दो आर उनको को ले दो नुई अचू का ले ताले दे ओ अच्छा ठीक उनको मुनिस कना को हो मामा को दो हां मेनखान असल मालिक दो उनी ᱧᱩᱛᱩᱢ ताई जे संतोष महतो अच्छा संतोष महतो ओड़ा ताई दो नितो नोडे के ताहे कानते नोडे के ताहे कानते उनी दो नितो दो पद कना बास पहाड़ी रे अच्छा ठीक दारे पे नाम दा नोआ दो ओना को मा तारा लेदा मेनखान नोआ मा तारा नोडे को हेज कट बंदो कट को नोआ हो उनंग को घोलटाव किया तीन मारंग दारे मेटंग दारे माने मेटंग जी मेनखान नुकु तेहें जहाँ कुमड़ोदा को नोआ उनको दिशा ओका लेका आ नोडे जहाँ को कुमड़ोदा उनको तो एकदम
अनपढ़ उनखान दो बांग कना को उनको तो एकदम से प्रभावशाली व्यक्ति कना को उनको हर को कुमरू कना नोडे नोपे नेल दाड़े कना नोडे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हेज कना मेनखान दारे दो बाको तुलो इदी दाड़े कना साथ नोडे माजी बाबा को हेज कना पारगना बाबा को हेज कना सुसरिया को हेज कना सानम को हेज कना नोआ जहाँ नोआ दारे ओना दारे नोडे चिदा को मा कदा और ओना रागे नोडे नोडे थुती गालमाराव को नोडे बन नेल दाड़े कना आर मिदटांग हो सारजम दारे जहाँ दो ना दो 2 हफ्ता गान मांग मा कना मेनखान नोआ दो को आतकिर कदा नोआ फेडापतेट मेना साथ-साथे तड़ा इयो कत को जांग को मेना को आले रे ना हम कोरेन बहुत जांग को मेना कोता अच्छा अच्छा नोआ दो सोसन एरिया अच्छा अच्छा सोसन रना आले ओना खेत को बनाव कत ले ओना को गिड़ी को तले आर चेन हपराम सेदा ओने बहुत जांग अच्छा अच्छा नोडे बुझानी अच्छा सुर ओना लुगड़ी लको बा इन सुर कर रही हता दा नोडे बन बुझ दाड़े खान गया जे माने शोषान जहाँ ताहे कान दो ना शोषान नोडे बन नेल दाड़े खान गया जे नोना नोडे जहाँ नोडे खन को नोडे सेदा हपराम को तोपालेट को मेनखान ओना ना गे जहाँ चिन्ह नो जांग को मेना गया मेनखान नो जांग उडुक रना कारण दो होय नोडे नो जहाँ खेत को तड़ाव कदा नो धारी उदु अपन कना आकदा से खेत को बनाव कदा ओना के बन नेल दाड़े कना ताले चे लेका नो तेहिं सांताला शोषान हो नोडे को तड़ाव चाबा कदा से ओना तड़ाव कते को माने आको खेत को बनाव कदा ओना के अच्छा नोजे शोषान हे नोय नोडे बन नेल दाड़े खांगे नोय तो नो बन नियाम दाड़े खांगे नोना शोषान कना नोडे को अच्छा नोडे नुई मिदटांग बाबा हर बन नाम कदे उनी बन कुलिया अच्छा नो शोषान जहाँ आ तीन मारिया नो तो बहुत मारे गंके अच्छा ताव आले को बाले दिसेया आले हाड़ाम को खना मेना माने गरम बा नोडे तोपा का हां जतो ले तोपा का कोनो मेनखान नितो दो नो शोषान ताहन कना से को चाबायदा नय को चाबायदा अच्छा चाबायदा को नोडे ओना ना चिन्ह तो बन नेल केदा बन अच्छा 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 नोडे नितो आपे आतु हरते नोडे माने चेत पे ये कदा टेका दाराम पे चेत टेका दाराम दो नो शासन दो बाले आड़ागा अच्छा ओना के आपे हिट दो आले नोआ के हिट ताले आले को नेलते जहां को मामा कना उनको तरास बिसल को दड़ जोंग कना जखन नेले को दड़ दा को उन खन के मेता कना हापे बुया तिंगुलन पे आपे संग गपल मारा मेना जुदी पे दड़ा ताले आपे चेदा रे सारा तिन बाजदुआ इना ऑक्तो उनको दो जहां बिलेते बारगे मेना का ओंडे को दुरुप तिंगुयनते आले संग को रिपोर्ट केदा ओकोया हुकुम ते से ओकोया ऑर्डर ते से ओकोया इयता पे नोदर पे मा कदा उन रे को मेन केदा बांग मा चिटे मटर संतोष महातो nyutumani हर आले मेन का लेते नोआ दारे रे मा केदा आदो चेत उनी के लई का पे सारी हाँ प्रमाण पे एम किया हाँ ठीक गया ओना बुगीना হয় একটা বলতে হবে রায়তি বটে আর না হয় বলতে হবে এটা ডরা রইল আপনাদের তো কিছু বক্তব্য বলা দরকার ছিল যে আমরা যেটা বক্তব্য করেছিলাম যে এখানে একটা মানে মাপ যিনি করতেছিলেন এটা বাস ওনারাও ছিলেন যে কোনো পাওয়া যাচ্ছে না মানে যে মাপছে তারটা একটা মানে পয়েন্ট পেতে হবে পয়েন্ট পাচ্ছেন না উনিও যেটা মেপেছেন কোনো মানে মাপই হয়নি সেদিন ধরে মানে উনি পয়েন্ট খুঁজে পাচ্ছেন না খুঁজে এদিক ওদিক করে দেখে চলে গেলেন মানে বলছে দেখুন কি বলবো কিছু ওইটাই তো আপনাকে পরিষ্কার বলে দিতে হবে আমরা আজকে মাপটা ঠিক করতে পারলাম না ইয়া মিলেন তাতে এটা ডর রয়েছে আপনি যদি শর্ত সাপেক্ষে গাছটাকে নির্দিষ্ট কোনো জায়গায় হেফাজতে রাখতেন কিংবা নিজেদের হেফাজতে রাখতেন তাহলে এত সব সমস্যা গড়াতো না তাহলে এইটুকু যদি আশ্বাস ইনাদেরকে দিতেন শর্ত সাপেক্ষে আমরা লিখিত দিয়ে যাচ্ছি এত তারিখের মধ্যে করতেন তাহলে এই সমস্যা মনে করতো না তাহলে এইখানে সন্তোষ মাহাতো কি এমন পাওয়ার আছে ঠিক
তার কোনো ইয়ে লাগে না, রাতার দিনের বেলা কাটি চলে গেছে, তার কোনো ঠিক পোস্ট নেই। এইখানে সন্দেহটা জেগে গেছে মানুষের। চারদিকে একটা চেক পোস্ট থাকে, ওইটা সঠিক টিপি আছে কিনা আপনারা ভালো করে জানেন, আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতায় সঠিক টিপি আছে কিনা, সেই পরিমাণের লকগুলো ঠিক আছে কিনা, সন্দেহ হলে গুনতি করতে পারে, মিলাতেও পারে, হ্যামার হাতুড়ে অনেক কিছু মিলাতে পারে। তো ওই চেকিং আছে। তাহলে সন্তোষ মাত্র কি ন্যাশনাল পারমিট আছে? তার জন্য লাগে না। এইখানে সন্দেহটা জাগানছে চেক পোস্টে তো তার নিজের বেটা, অটোমেটিক সন্দেহ জাগিয়েছে। ওটা কেউ আর ইয়ে করে বলে না প্ররোচনা, অটোমেটিক। তাহলে ওর বেটা চেকিং আর এই চালানদার আর ফরেস্টার ঘুমানদার নাহলে ভাগবানদার, এটা তো আপনার সন্ত্রাসকে নিজে জানিয়ে দিচ্ছেন। নিজে আজকে এইটা বিষয় নিয়ে সেদিন থেকে জলগোলা হচ্ছে, চারদিকে আপনার ঢিডি পড়ে গেছে। আজকে যদি এই আজকের মধ্যে আজকালের মধ্যে যে না হয়, কি হবে সেটা ভবিষ্যৎ জানে, কাল আপনি পুরুষের মধ্যে জানবেন। এই পরিস্থিতিটা তৈরি হচ্ছে। আপনার ফরেস্টার এত যাচ্ছে, আমাদের রাস্তাটা তৈরি করলো কেন? ওটা তো একটা বেআইনি। রাস্তাটা কে কাটিয়েছে? তাহলে ওটা রাস্তাটাও কাটছে ওটার জন্য চায়। তাহলে রাস্তা কাটা তো বেআইনি, এটা তো ফরেস্টের পারমিশন লাগে রাস্তা করার জন্য। তার রাস্তার কাজ কাটবে, ওর ফ্রি পাস আছে। সন্তোষ মাতাকে আপনারা কবজা করে রেখেছে। হ্যাঁ, যদি সন্তোষ মাতাকে টোনা না আমাদেরকে এখানে পাহারা দিয়েছেন কেন? চোর যদি ওরে তাকে ধরুন, তাকে ধরুন। এইখানে আদিবাসীকে পাহারা দিয়েছেন, গালটাকে নিয়ে যাবেন, ওইটাই বলে যে নিয়ে যাবেন। কিভাবে নিয়ে যাবেন? নিয়ে যাবেন। তাহলে আপনারা এখানে এসেছেন, তাই তো পুলিশ পাহারা দিচ্ছে, কালকে থেকে আসতে যাচ্ছে, ধমকাচ্ছে। কি ব্যাপার বাবা? তাহলে কোনো রায় দিতে পারছে না। তাহলে ডিউফোর্ট রায়, হ্যাঁ, ডিউফোর্ট রায় না, ডিপার্টমেন্টের রায়। সন্তোষ মতো আরো প্রমাণ আছে। আমি একটা আইনি লড়াই করে একটা পারমিশন করেছিলাম, আমি গাছ পারমিশন করেন। ওই পারমিশনটা যেহেতু গন্ডগোলের ছিল, সেই গন্ডগোলের জন্য কোনো লোক ওরা গাছটা কাটতে পারে না। আমি নিজে কেটেছিলাম। আমি বলছি এটা আইনি লড়াই করে ওটা জিতেছিলাম। আপনারা দেখবেন স্যার, এই তো হাম্বা দিতে গিয়ে 4টি লং তাকে দিতে হবে, গাড়ি নিয়ে হাতে ডেঞ্জার কেটে 4টা লক দিতে হয়। 4টা লকের দাম হচ্ছে 12 CFT, 4 12 48 CFT মাল হবে, মানে 50 CFT সেগুন মাল হবে। 2000 টাকা দিয়ে 1 লাখ টাকা হবে, তাকে তলা দিতে হবে। ইনি বলেছিলেন কি করে ব্যবসা করেন দেখে নেবেন। আপনারা আজকে বলে আপনি কিরকম চাকরি করবেন দেখবেন না, আমি দেখবো না, জনগণ দেখে নেবেন। এই হচ্ছে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট, এই হচ্ছে আপনাদের কৃতিকলা। ডিএফও আসুক, বীরভাগে ডাকবো কালকে, ও আসুক, বিচার করো। সত্যি ন্যায্য বিচার হোক, ন্যায্য কথা বলতে ডরা নাই। সত্যি কথার জন্য আত্মবিশ্বাস দরকার, আর খারাপ কাজের জন্য সাহস দরকার। আমার সাহস নাই, আমি খারাপ কাজ করি না, তবে আত্মবিশ্বাস আছে সত্যি কথায় জয় হবে। আপনার কি করবেন দেখুন, সাঁওতালকে ধমকাচ্ছেন, আরো আছে আমরা একটু ধমকান, যান গুলি করুন, যাবো নিয়ে চলে যান। কি আছে, আমরা তো চুরি করতে যাচ্ছি, ও ধরতে পারে না। আর যারা পাহাড় দিচ্ছে তাদেরকে পাহাড় দিয়ে বসে আছে, এর মধ্যে গাছটা গিলে খেয়ে দিতে। আরো অনেক আছে, অনেক কিছু হবে। আচ্ছা, কারো কিছু বলার আছে? না না, আজকে অ্যারেস্ট করছে কি না আপনাদের ডিপার্টমেন্টাল পাওয়ার আছে না? নাই, আবার আপনাদের পক্ষে আছে। যেহেতু প্রমাণ আছে, সে অফিসে বসে আছে নাকি? একটা দিয়ে রাখি, আজকের মধ্যে না পারেন, আমরা কাল সকালের মধ্যে উনি যাবে না, তারপরে হাম করা সন্তোষ মাত্র বউগুলোকে রাখা দিয়েছে। আপনারা এগিয়ে থাকেন, আপনার বউ সন্তোষ